So guys, malabi pong nagtatanong kung paano ko po ginagawa yung TYEL sa Minecraft. So ito na po yung tutorial. Punta muna kayo sa settings. And then next po, swipe up lang po. And then punta po kayo sa global resources. Kung makikita nyo po, meron po akong TYEL settings. So guys, para magawa yan, punta muna kayo sa Play Store. And then search DL, capital letters. So, pagkatapos nyo po yan i-search, may lalabas na DL na sign. And then, download nyo po. So, na-download ko na. So, open nyo na lang po pag na-download nyo na. So, hintay lang po kayo. And then, hanapin nyo po yung TYEL settings. I-search nyo po. So, dito po, nakita ko na po yung TYEL settings. So, i-download nyo lang po. I-click nyo lang po yung download. Doon po sa baba. So, pagkatapos nyo po pindutin is download file. And then, pag na-download nyo po, pindutin nyo lang po yung Minecraft. So, pagkatapos nyo pindutin yung Minecraft, magpupunta po kayo sa Minecraft. And then, punta po kayo ng settings. Then, swipe up po. And then, punta lang po kayo sa Paypack. And then, i-active nyo lang po yung TYEL settings. Yun lang po. Bye guys!